اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 باتیں جس کو مل گئی اس کو دنیا کی ساری خیریں مل گئی. جس کو 4 باتیں مل گئی، اربعون اذا کن فیک ما علیک ما فاتک من الدنیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اگر 4 باتیں تمہارے اندر آ گئی، اللہ نے یہ دنیا بھی تمہارے لیے بنا دی ہے، آخرت بھی تمہارے لیے بنا دی ہے. اگر 4 باتیں تمہارے اندر آ گئی، اور یاد رکھو اگر یہ 4 باتیں تمہارے اندر نہیں ہیں، اگر ان 4 باتوں میں سے کوئی بات تمہارے اندر نہیں ہے، سب کچھ ہو کر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کچھ بھی نہ ملا. پیسوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کو کچھ نہ ملا، مال کے ہوتے ہوئے بھی اس کو کچھ نہ ملا، بنگلوں کے ہوتے ہوئے اس کو کچھ نہ ملا، گاڑیوں کے ہوتے ہوئے اس کو کچھ نہ ملا، برادری کے ہوتے ہوئے اس کو کچھ نہ ملا، بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے اس کو کچھ نہ ملا. کل کائنات اس کے پاس ہے، لیکن یہ 4 باتیں اس کے پاس نہیں ہیں تو اس کو کچھ بھی نہ ملا. 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سب سے پہلی بات ہے صدق و حدیث، سچ بولنا. سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی، سب سے پہلی جو نعمت ہے سچ بولنا. محترم سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے اور ہماری جو مجلس ہوتی ہے اس کے اندر اس وقت تک لذت نہیں آتی ہے جب تک اس کے اندر جھوٹ نہ بولا جائے. جھوٹ نہ بولا جائے. حالانکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹ کی اتنی بدبو ہے. جب کوئی بندہ مومن جھوٹ بولتا ہے اس کے ساتھ جو فرشتہ مقرر ہے وہ 3 میل تک اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے دور بھاگتا ہے. مسلمان خوش ہو کر اپنی مجلس میں جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ نہیں بولوں گا تو میری مجلس کیسے مزین ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محترم صاحب اکرام کے جھوٹ سے بچنا ہے. اور پھر قرآن خود ارشاد فرماتا ہے کہ رب قاری یقرأ القرآن ویلن علیہم القرآن، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بہت سے قاری، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، رب کا قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. قرآن کے اندر آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹی بات کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. لعنت اللہ علی الکاذبین، مجلس میں جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت. قرآن بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹا بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، یہی قرآن اس پر لعنت بھی بھیجتا ہے. یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. اور آگے آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر علماء بیٹھے ہوئے ہیں. محترم صاحب اکرام، یہ جھوٹ اللہ کے ہاں اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن کے اندر ذکر فرمایا شرک سے بچو، بتوں کی عبادت سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جوڑ کر ارشاد فرمایا جھوٹ سے بچو. اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، اتنا بڑا گناہ ہے. آج میرے معاشرے کا محترم صاحب اکرام بچہ جھوٹ کے اندر مبتلا ہے، جھوٹ کے اندر مبتلا ہے. ہوگا یہاں 3 میل کے فاصلے پر ہوگا اور فون پر کہے گا بس میں یہ 5 منٹ میں آ رہا ہوں، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، میں آپ کے قریب ہوں. جھوٹ بول رہا ہوں. جھوٹ نہیں بولنا. آج نیت کریں. اور محترم صاحب نے کہا ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہ، صاحب کی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہوں کو گنوا رہے ہیں. بڑے بڑے گناہ. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لوگوں قتل نہ کرنا، لوگوں قتل نہ کرنا، لوگوں قتل نہ کرنا کسی جان کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی یوں ٹیک لگائے ہوئے ہیں. اور جب جھوٹ کی باری آئی، جب جھوٹ سے منع کرنے کی باری آئی، اللہ کے نبی آگے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ تک متغیر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کے لہجے کے اندر سختی آ جاتی ہے. گویا سامعین نے سمجھا ابھی کوئی خاص بات ارشاد فرمانے والے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جھوٹ نہ بولنا، لوگوں جھوٹ نہ بولنا، لوگوں جھوٹ نہ بولنا، لوگوں جھوٹ نہ بولنا. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی مسلسل یہ بات کرتے رہے یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے اندر تمنا ہوئی کہ اللہ کے نبی خاموش ہو جائے. اتنی خطرناک چیز ہے جھوٹ، اتنی خطرناک چیز ہے. اور محترم سامعین کرام، دوسرے اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کی نافرمانی نہ کرنا. اس لیے محترم سامعین کرام، جس کے والدین زندہ ہیں یقین جانیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. نوجوانوں سے خاص طور پر عرض کرتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے. اپنے والدین کی قدر کیجیے، اپنے والدین کی قدر کیجیے. والدین کا مرتبہ اللہ نے اتنا بلند بنایا ہے، والدین کا مرتبہ اللہ نے اتنا اونچا رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نظر الی والدیہ نظر رحمت فلہ حج و عمرۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں والدین کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کی دعائیں لینا یہ تو بڑے دور کی بات ہے، یہ تو بڑے درجے کی بات ہے، بڑی بلندیوں کی بات ہے. ارے والدین کی طرف جو آدمی صرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ دیکھنے پر اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے.
मोहतरम साहब इकराम, कितनी बड़ी बात है, वालिदैन का कितना बड़ा दर्जा है। इसलिए अपने वालिदैन को गनीमत जानिए। जिस जिसके वालिदैन जिंदा हैं अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, क्योंकि इंसान जब जवानी के अंदर होता है और जवानी के नशे में होता है तो मोहतरम साहब इकराम वो बहुत सी बातें ऐसी कर जाता है जिसकी वजह से वालिदैन का दिल दुख जाता है, वालिदैन नाराज हो जाते हैं। मोहतरम साहब इकराम, अपने वालिदैन को खुश रखिए, अपने वालिदैन की कदर कीजिए। बहरहाल मोहतरम साहब इकराम, हम अपने मजमून की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें एक मुख्तसर किस्सा मेरे ज़हन के अंदर आ गया वालिदैन की खिदमत पर। मोहतरम साहब इकराम, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दफा हज पे तशरीफ ले जाते हैं। आप हज पे तशरीफ ले गए, आपने देखा कि उस साल हज के लिए बड़ा मजमा आया हुआ है, तकरीबन 6 लाख के करीब इंसान हज के लिए आए हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन दीनार उन्होंने कहा, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ये इतने लोग हज करने के लिए आए हैं, मौला मुझे ये तो बता क्या इनका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं हुआ? मौला किसका कबूल हुआ, किसका कबूल नहीं हुआ? मौला मुझे इतना तो बता किसका कबूल हुआ, किसका कबूल नहीं हुआ? हजरत मालिक बिन दीनार सोते हैं, ख्वाब के अंदर उन्हें बताया जाता है ये जितने भी लोग हज करने के लिए आए हैं सब के सब का हज कबूल हो गया है, सिवाय एक शख्स के, हारून बल्खी, मोहम्मद बिन हारून बल्खी, ये ऐसा शख्स है कि उसका हज काबिल कबूल नहीं है। 6 लाख का हज कबूल हो गया, लेकिन मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज काबिल कबूल नहीं है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं उठा, मैंने उस शहर के लोगों को ढूंढा, मैं ढूंढना शुरू किया कि मैं उसके पास जरा पहुंचूं, मैं देखूं कि ये कैसा आदमी है, अरे ये कैसा आदमी है, इसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं जिन लोगों के खेमे वहां पर लगे हुए थे, मैं उस शहर वालों के पास पहुंचा, मैंने उनसे पूछा, अरे तुम्हारे अंदर ये मोहम्मद बिन हारून नामी शख्स कोई है? कहाँ एक शख्स है, अपने खेमे के अंदर है, हर वक्त इबादत के अंदर मशगूल है, हर वक्त इबादत करता रहता है। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, जब मैंने ये सुना तो मेरे और रोंगटे खड़े हो गए कि बारे इला, लोग तो कह रहे हैं कि इबादत के अंदर मशगूल है, हर वक्त इबादत करता है, किसी के साथ बातचीत नहीं करता, और मौला तू कह रहा है कि उसका हज कबूल नहीं हुआ, बड़ी अजीब बात है। बहरहाल हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं उसके पास चला गया, मैं उसके खेमे के अंदर गया, वो नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ते पढ़ते उसने देखा कोई बंदा है, जल्दी से सलाम फेरा, मेरे साथ दुआ सलाम की, मैंने कहा कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी तुम हो? कहने लगा, हाँ मोहम्मद बिन हारून बल्खी मैं हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझे ये बात बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ, तुम मुझे ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। और मैं तुझे कैसे पता चला? हाँ मैं तो यही बताने आया हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला? कहा 22 साल हो गए हैं, मुसलसल 22 साल हो गए हैं मैं हज करने के लिए आता हूँ, हर साल कोई ना कोई अल्लाह का वली आकर मुझे कहता है दफा हो जा, तेरा हज काबिल कबूल नहीं है। 22 साल से आ रहा हूँ, 22 साल से मुझे यही जवाब मिलता है, तेरा हज काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने फरमाया, बता इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? कहा वजह ये है कि मैं अपनी वालिदा का नाफरमान था, मैं वालिदा का नाफरमान था, रमजानुल मुबारक का महीना था और मैं शराब के नशे के अंदर था, मैं शराब के नशे में धुत था, मैं असर के वक्त अपनी वालिदा से खाना मांगा, मेरी वालिदा ने कहा बेटा मैं इफ्तारी के लिए तैयारी कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में हम रोजा इफ्तार करेंगे, रमजान का तकद्दुस है, रमजान का एहतराम है, तुम अभी सबके सामने न खाओ, बाद में खा लेना। कह रहे मेरी वालिदा ने तनूर जलाया हुआ था रोटियां बनाने के लिए, इफ्तारी के लिए, मैं नशे के अंदर धुत था, मैं शराब के नशे के अंदर था, मेरी वालिदा ने मुझे खाना देने से इनकार किया, मैंने थप्पड़ मारा वालिदा को और मेरी वालिदा जलते हुए तनूर के अंदर जा गई। कहता है कि मेरी वालिदा तनूर के अंदर जा गई और फरमाया लोगों ने आकर शोर शराबा हुआ, लोगों ने मुझे पकड़ा, मुझे कमरे के अंदर बंद किया, उधर अल्लाह का करना हो ऐसा हुआ, मेरी वालिदा दुनिया से चली गई, इसी सदमे के अंदर मेरी वालिदा दुनिया से चली गई, लोगों ने मुझे बाहर निकाला, मेरे ऊपर से शराब का नशा हटा, मैंने पूछा मेरी वालिदा का क्या बना? वो लोगों ने कहा कि बदबख्त आदमी, तेरी वालिदा का तो हमने दफन भी कर दिया है, तेरी वालिदा को हमने दफन कर दिया है। वो कहता है कि मैंने उसी वक्त देखा कि जिस हाथ के साथ मैंने वालिदा को थप्पड़ मारा था, मैंने कुल्हाड़ी उठाई, उसी कुल्हाड़ी के साथ उसी जगह पर मैंने अपने हाथ को ये काटा है। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते मैंने खुद देखा उसका दायां हाथ कटा हुआ था। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं जब मैंने उसकी ये सारी कारगुजारी सुनी, मेरे अंदर भी जितना जोर था, मैंने भी एक थप्पड़ लगाया और मैं वालिद आ गया और मैं वापस आ गया। बदबख्त आदमी, 9 महीने तेरी माँ ने तुझे तेरे पेट के अंदर रखा, फिर तुझे बचपन से पाला, तुझे 2 साल तक दूध पिलाया, तेरी हर तरह की खिदमत की, तुझे जवान किया, और जब तुझे जवान किया तो तूने ही अपनी वालिदा को मौत की घाट उतार दिया।
बड़ा बदबख्त आदमी है। कहते हैं कि मैं वहां से वापस आ गया। कहा तू इसी काबिल है तेरा हज कबूल न किया जाए। कहते हैं कि मैं वापस आ गया, मैं परेशान हाल था, इसी परेशानी के आलम के अंदर मैंने अपने औरात किए, मैं लेटा, ख्वाब के अंदर आकर मुझे फिर बताया गया कि मालिक बिन दीनार आप भी उसे मायूस करके आ गए। फरमाया कल क़यामत के दिन यही वालिदा उसकी निजात का जरिया बनेगी, यही वालिदा उसकी निजात का जरिया बनेगी। फरमाया वो कैसे? फरमाया देखते नहीं हो 22 साल से इसने अल्लाह के दर को नहीं छोड़ा है, 22 साल से सदा आ रही है, तेरा हज काबिल कबूल नहीं है, लेकिन 22 साल तक इसने अल्लाह के दर को नहीं छोड़ा, आता रहा। उसको पता था अगर कहीं से मग़फ़िरत मिलेगी तो सिर्फ मेरे रब का दर है, इसके अलावा कोई और दर नहीं। 22 साल तक आता रहा। फरमाया कल क़यामत के दिन होगा, इसकी वालिदा को भी खड़ा किया जाएगा, इसको भी खड़ा किया जाएगा और उसकी वालिदा से कहा जाएगा कि ये तेरा नाफरमान है, अगर तू आज इसको माफ कर दे हम इसको जन्नत में पहुंचाएंगे, लेकिन आज अगर तूने इसको माफ न किया हम इसको जहन्नम में पहुंचाएंगे। उसकी वालिदा पहले कहेगी कि मैं इसको कभी माफ करने वाली नहीं हूँ, मैंने इसको पाला, इसको जन्म दिया, इसको पेट के अंदर रखा, इसने मेरी एक नेमत का भी ख्याल न किया, इसने मुझे मौत की घाट उतारा, मैं इसको कभी माफ करने वाली नहीं हूँ। अल्लाह जहन्नम को सामने लाएगा, दहकती हुई आग को सामने लाएगा और अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा अगर ये वालिदा अपने बेटे को माफ नहीं करती तो उसके सामने उठाकर इसके बेटे को जहन्नम में डाल। फरमाते वालिदा का दिल इतना नरम होगा कि वालिदा जब जहन्नम को देखेगी और जहन्नम की दहकती हुई आग को देखेगी, उस वक्त वालिदा के दिल के अंदर मोहब्बत आएगी और वालिदा ये कहेगी बारे इलाह मैंने इसको अपना हक माफ कर दिया, अल्लाह भी उसको माफ कर देगा। भारत मोहतरम साहब कराम, ये उसको जो माफी मिली है इस वजह से मिली है कि उसने मुसलसल मग़फ़िरत मांगी है। और हदीस के अंदर आता है अगर किसी बंदे के वालिदैन इस तरह से दुनिया से चले जाएं कि उसके वालिदैन उससे नाराज हों और नाराजगी के आलम के अंदर उसके वालिदैन दुनिया से चले जाएं, तो उसके लिए ये तरीकाकार है कि अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहे, अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहे, मुसलसल मग़फ़िरत की दुआ करता रहे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला इसको वालिदैन की फरमाबरदारों में लिखे। इसलिए मोहतरम साहब इकराम, ये वालिदैन बहुत बड़ी दौलत है, जब तक ये आपके पास है मोहतरम साहब इकराम इनकी कदर कीजिए। बहरहाल पहली बात जो मैं अर्ज कर रहा था, पहली बात यह है कि सच बोलना, कभी झूठ ना बोलना, सच बोलना, सिद्क़ व हदीस है। और दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई व हिफ्ज़ु अमानत है। दूसरी जो 4 बातें मैंने आपके सामने अर्ज की थी उनसे दूसरी बात यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व हिफ्ज़ु अमानत है, अमानत की अमानतदारी करना, इमानत की हिफाजत करना और इमानत की पासदारी करना। अगर ये किसी की जिंदगी के अंदर आ गया उसको दुनिया जहान की सारी दौलत मिल गई। इसलिए मोहतरम साहब इकराम, अमानत कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, छोटे पैमाने पर हो या बड़ी हो, जैसी कैसी भी हो, मोहतरम साहब इकराम हम अमानत की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो हुस्न व खलीक़त, और जिसको उम्दा अखलाक मिल गए, जिसको अच्छे अखलाक मिल गए, इसको दुनिया जहान की सारी नेमतें मिल गई। जिसको अच्छे अखलाक अल्लाह ने अता फरमा दिए, इसको दुनिया जहान की सारी नेमतें अल्लाह ने अता फरमा दी। और उसके बाद चौथी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई व इफ़्फ़तुन फी तौमतिन, जिसको हलाल का लुक़मा मिल गया, हलाल का खाना मिल गया, पाक खाना मिल गया, पाकीज़ा खाना मिल गया, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दुनिया जहान की सारी नेमतें अता फरमा दी। मोहतरम साहब इकराम, बहुत बड़ी बात है, आज दुनिया के अंदर आपको हाजी भी मिलेंगे, नमाजी भी मिलेंगे, परहेजगार भी मिलेंगे, लेकिन मोहतरम साहब इकराम ऐसे आदमी आपको बहुत कम मिलेंगे जिनका खाना पीना बिल्कुल हलाल हो, जिनका खाना पीना बिल्कुल पाक हो, बिल्कुल साफ हो, ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक आदमी दूर दराज से सफर करके आए, लंबा सफर करके आए और उसके बाल परागंदा हो, उसके चेहरे पर गर्दो गुबार हो, उसके कपड़े फटे पुराने हो जाए, अल्लाह के घर बैतुल्लाह की तरफ आए और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करे, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहकर सदाएं लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मलबसहु हराम, उसका पहनना भी हराम, व मशरबहु हराम, उसका पीना भी हराम, व माकुलहु हराम, उसका खाना भी हराम। अल्लाह के नबी ने फरमाया अरे जिसका खाना भी हराम का, पीना भी हराम का, लिबास भी हराम का, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कहां कबूल फरमाएगा? कभी कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए मोहतरम साहब इकराम, मैं और आपके लिए नज़म इरादा करें इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मुबारक और खूबसूरत पैगाम को, इन 4 चीजों को इंशाअल्लाह अपनी पूरी जिंदगी लगाकर अपनी जिंदगी के अंदर लाएंगे। मोहतरम साहब इकराम, वो 4 चीजें कौन सी हैं? एक दफा फिर हम उनको दोहरा देते हैं। सबसे पहली बात है सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। दूसरी
دوسری بات ہے امانت کی حفاظت کرنی، کبھی کسی امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی ہے، اور تیسری بات ہے اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، ہمیشہ نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں کرنی ہے، اور چوتھی بات یہ ہے محترم سامعین کرام ہمیشہ حلال کا لقمہ کھانا ہے، حرام سے محفوظ رہنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم ننگے مر جائیں گے، ہم بغیر مکان کے چلے جائیں گے، ہم بغیر جوتوں کے چلے جائیں گے، ہم برانڈ کا جوتا نہیں پہنیں گے، ہم برانڈ کے کپڑے نہیں پہنیں گے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم حرام کو استعمال نہیں کریں گے، ہم حلال کو استعمال کریں گے، ہم پاک اور صاف اور ستھرے رزق کو استعمال کریں گے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی کی خوشخبری ہے جس کے اندر یہ چار باتیں آ گئیں، جس نے ان چار باتوں پر عمل کر لیا اس کی دنیا بھی اللہ خوبصورت بنائے گا، اس کی آخرت بھی اللہ خوبصورت بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مبارک شریعت پر، اللہ کے نبی کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی، ان کو معلوم کرنے کی اور پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔